sakyan karon. Nailibre na sa kay street, makita na nato ang Sugbo Merkado. Pagsulod na to sa entrance, makita dayon nato ang unlimited lechon. Lasagna. Power stall. Nato ang GP Morgan Building dinhi. Ana day pagbuhat sa fried ice cream. Chicken inasal with eggs and rice. Calamaris with egg. Knife set. Nanay puso o buwa. Meals. Humot kayo, makagutom. With rice na na siya. With rice na. Dua ka rice. Dinatong order karon mangita na pud tag lamisa. Miss, pa-share. Hey guys, welcome to South Road Properties. For today's episode, ubani ko ninyo og mag-travel ta padulong sa Cebu IT Park. Naghuwat na ta sa bus. Kaniata karon atobangan sa SM Seaside Arena. Mag-travel ta pinaagi sa Cebu Bus Rapid Transit gikan dinhi sa SM Seaside padulong sa Cebu IT Park. Time check is 4:30 in the afternoon, so naay libre na sakay. Series bus atong sakyan karon. Naay libre na sakay sugod sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Wala kayo'y pasahero, pero traffic na rong mga oras sa rush hour na. Anhita sa atobangan mo lingkod. Basta libreng sakay, magsunod na ang bus every 5 to 10 minutes. Ni anata sa Mambaling, medyo traffic na dinhi. Fuente Osmeña BRT Station. Distance from SM Seaside Arena to Cebu IT Park is 13 kilometers. Congested na dinhi padulong sa Capitol. Bumper to bumper na. Makita na nato ang provincial capital dinhi. We're currently traversing Cebu Business Park. Estimated travel time is 30 minutes to 2 hours depende sa sitwasyon sa trapiko. Just arrived at Cebu IT Park. Pasulod na ta sa compound. Diyan na ta sa Cebu IT Park Terminal. Karon pa lang na week nag-open ang Sugbo Merkado sa iyang bag-o na location beside GP Morgan Building. Mulabang ta sa pedestrian lane kilid sa Ayala Mall Central Block. Kung gikan ka sa terminal sa left side, makita na to ang Central Block Corporate Center 2. Straight lang ta og lakaw. Napoy entrance din sa mall. Ayala Mall Central Block. At mulabang ta diri sa pedestrian. Alas 6 G's na ta naabot din sa IT Park. Nisakay ta sa SM Seaside Arena 4:30. Ang oras sa atong travel 1 hour og 40 minutes. Daghan pod og food stall dinhi. Ayala Mall Central Block. Maagian na to ang Skyrise IT Building. Paglabang nato straight lang ta. Sa left side na ay karinderya. Medyo ngit-ngit lang din hing dapita. Pero makita na nato ang intersection. Anhi mo agi ang bus padulong sa terminal. Naay series bus padulong liko gikan sa Danau. Era the new Sugbo Merkado. Across the street makita na nato ang Sugbo Merkado. New location.
beside GP Morgan Building. Labang ta sa pedestrian. Medyo traffic din hing dapita. Ang entrance naa sa left side. As usual, vibrant gihapon ang Sugbo Merkado bisan sa bag-o niya nga location. Diyan na ta sa entrance. Welcome to Sugbo Merkado. New location, same vibes. Hello. Pagsulod na to sa entrance, makita dayon na to ang unlimited lechon. Trending kaayo ang unlimited lechon din sa Cebu. 299 pesos unlimited lechon. Available po ang value meal sa halagang 160 pesos. Available po ang chicharong bulaklak o liver. Taas kayo og linya. Anhita mag-order later, mag-explore sa bagong Sugbo Merkado. Unlimited lechon. Sa atbang Taiwan sweet potato balls. As usual, kung naay Filipino foods, naapoy international cuisine. Let's go further. Nakabibo din Mark's Peppermill. Bar Canton ay milk tea din sugar cane juice. Sisig. Kay Friday man karon, daghan kaayong tao. Napoy beer station. Korean street food. Busy kayo ang dimsum. Gamay rag tao din hindapita. Kay wala pa man nag-open ang ubang food stall. Naay lechon belly din Lechon belly? Dining area. Puno gihapon pero mas peaceful din hindapita. Combo meals with lasagna. Starts at 165. Left and right ang dining area. Kung prefer ninyo ang peaceful environment, mas maayong mo visit sa Tuesday to Thursday. Friday to Sunday, daghang kaayong tao. Close ang Sugbo Merkado sa Monday. Naapoy mga estudyante ng laag. Flower stall. Naapoy mga high tables naka-provide. Sakto kayo ang atong gikaon diretso sa bagtak. Available po ang atong favorite na sushi. Cheesecakes. Cheesecake ni? Cheesecake. Makita na to ang GP Morgan Building dinhi. Ang landmark sa bag-o na Sugbo Merkado. Vibrant kaayo no? Crowded kaayo kay Friday man. Pero bibo, available po ang fried ice cream. Mao ni ang final product. Let's see the process. Tan-aw na to kung diun sa pagbuhat. Ana de pagbuhat sa fried ice cream. Japanese food. Good evening, Japanese food.
Fresh fruit shake, available po din sila ay ready to eat fruit. Nice kayo presentation. Kung ganahan ka og pizza, naapo din perfect for sharing. Plato, steam and grill. Naapod sila yung mga combo meals. Chicken inasal with eggs and rice. Calamaris with eggs and rice. Daghan kayo tagkapilian na mga combo meals. Maglibog jud kag unsa imong kaunon sa kadaghan. Napoy live band din maybe later. Naay mga seafood din sa Sugbuwa, Sugba o Tuslobuwa. Perfect combination kaayo ang pangalan sa food store. Cebu vibes kaayo. Tuslobuwa set. Nanay puso og buwa og ihang mga spices. Napoy combo meals. Humot kayo, makagutom. Kini na stall ang seafood. Daghagapilian na seafood. Grilled shrimp, grilled tuna, pampano, grilled squid. Ilan ni siya, miss? 425. With rice na siya. With rice na? Dua ka rice, tulong ka rice niya, puso. Dua ka soft drinks niya, smakto. Napot sila barbecue. Seaweeds o sea grapes. Chorizo, pork barbecue, chicken barbecue, another barbecue stall. Barbecue niya doon. Puro dyan ay barbecue din hinalinya. Nagihapoy dining area din pagsulod na to sa Sugbo Mercado left side ning. Fisherman. Japanese ramen. Daghan pa og mga food stall na wala nag-open. Sakto kayo mag-celebrate og birthday din kay na ay cake. Street food, tempura, quick. Parisan dayon og puso. Juices, daghan kayog flavors na kapilian. Pata, crispy pata. Crispy pata, 699. Unique kaayog sudlanan sa meals kaha. Napoy pasta din carbonara. Carbonara. Steak. Lemon juice. Ice cream po din sa Atbang. Ay, wala may cone. Pila yung cone? Fried rice. Kettle corn. Like flavor.
Lechon belly. Menu. Anhita mag-order og value meal na lechon. 160 pesos lang. 100 grams na lechon, duha ka puso og water. Pwede pud ka mo pili og soft drinks. Napoy unlimited lechon for 299. 125 ang change. Ready na atong order karon mangita na pud tag lamisa. Miss, pa-share. Naay duha ka puso, 100 grams na lechon o tubig. Sauce, walay dinuguan. Hanggang dito na lang ang ating video. Please don't forget to subscribe, leave a comment, like, and share this video to your family and friends. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.